जय जगन्नाथ नमस्कार। आज हम आलोचना करबा एपरि एक मुहूर्त जो मुहूर्त आपन जीवनचर्या जदि आरंभ हुए बा आपन दिनटी आरंभ हुए आपन जीवन जापन धारा जदि अस्वाभाविक अच्छी तेज अस्वाभाविक स्वाभाविक हुए एवं आपन अव्यवस्थित व्यवस्थित हुए ताले कौन से मुहूर्त बा से मुहूर्तर स्वतंत्रता कौन पाई आज्ञा हाँ से मुहूर्त हूँ ब्राह्म मुहूर्त बा आपण देखिथिबे विभिन्न पुस्तक पुस्तिकार पढ़िथिबे विभिन्न यूट्यूब विभिन्न टीवी चैनल्स मानकर देखिथिबे जे कि ताको 3 AM क्लब 4 AM 5 AM एभली भावर अभिधान करिथांती। वास्तविक से समय कौन से समय होछि हमर राति को जदि हम 4टी प्रहर रे विभक्त करिबा ताले शेष प्रहर स्वाभाविक भाव कौन हुए प्रथम प्रहर दिन आम जो भाव समय को जो बड़ी AM PM रे विभक्त करा जाइछि प्रकृति से अनुसार आमको अनुमोदन देना। प्रकृति आमको सूर्यंकर उपस्थित को दिन और सूर्यंकर अनुपस्थित को राति भाव में अभिहित करिछि। तो स्वाभाविक भाव संध्या 6 रु 9 प्रथम प्रहर 9 रु 12 द्वितीय प्रहर 12 रु 3 तृतीय प्रहर एवं 3 रु 6 चतुर्थ प्रहर। तो ये जो चतुर्थ प्रहर अयमारंभ ये समय गोटे एमिति मुहूर्त बा ये समय प्रासंगिकता एते अधिक जे आम सहज बुझीपारानी। आपड़ गोटे देखु गोटे साधारण भाव में आप देखु दिन तमाम आप परिश्रम करुँच काम धंदा ऑफिस बिजनेस करुँच संध्या हेले आप रिलैक्स हाँपाई चाहती तो संध्या 6 रु 9 स्वाभाविक भाव आपन को गोटे टिके इरिटेटिंग टिके लेथर्जिक लगे लगे स्वाभाविक एवं 9 रु 12 से समयटा आपण आपण टिके फ्रेश हेबे बा खाइबे बा आपण कोन नित्यकर्म करिवे तो एवं आपण जो सोइबार सर्वोच्च समय राति 12 ताठू हमें डेरी करती ना करवा अनुचित। तो 12 रु 3 जो प्रहर एटा गोटे निशार्थ प्रहर ये समय अशरीर माने साधारणतः आमर पुराण बा आमर इतिहास रे हम देखिचंती तो 12 रु 3 एटा अशरीर समय। तो अशरीर माने जेतेबेले सोई पड़ती बा जेतेबेले सेमाने क्लांत होइकी सेमाने तांकर बाहरु जेतेबेले सेमाने तांकर आबद्धता भितर आसंती तो से जो प्रहर भोर 3 रु सकाळ 6 से समय एते माने गुरुत्व बा एते तार उपाध्यता अछि जे सहजरे आम ताकू वर्णना मध्य करि परिबानी। से समय कौन हुए आपण देखंतु जमती आमे सकाळ 6टारे आमे उठू आमे भाबू जे एटा होची रियल सूर्यकर प्रकृत समय बा आमे प्रथम पहली किरणटा आमे पाइले आमे से समय वॉकिंग करूछंती से समय आमे जॉगिंग करूछंती आमे गोटे प्रकृत आमे गोटे बढ़िया एयर इनहेल करूछंती एवं आम आखि आम शरीर गोटे ताजा ताजा आमे महसूस करूछंती। पृथ्वी कथा टिके चिंता करंतु आपण पाउछंती सकाळ 6टारे प्रथम पहली सूर्य किरण किंतु पृथ्वी केतेबेले पाए पृथ्वी भोर 3टारू देखते ये पृथ्वी एवं सूर्य तो पृथ्वी आपण जो पृथ्वीर जो अंश बास करुँच हूँ तो आपरती कि पृथ्वी तो पृथ्वीर सब अंचल तो एका समय सूर्यकिरण पाएनि ना पाएनि आप जो अंश बास करुँच पृथ्वी से भाई कौन हुए जे सी रात्र निस्तब्धतार सी टिके थमी जाए सूर्य सूर्य जितेबाला गोटे सूर्य पृथ्वी ये अच्छी सूर्य ये अच्छा तो सूर्यंकर जितेबाला सूर्य उदय हे हूँ तो ये आसला ये देखा किंतु तार यथेष्ट पूर्व तार 3 घंटा भाई पूर्व सूर्यंकर जो इंक्लाइंड रेज मान अप्रोक्सीमेट 3टा ठीक परे परे पृथ्वी सूर्यंकर गोटे कौन स्पर्श पाइबाकू लगे से समय पृथ्वी भितर गोटे नुआ ऊर्जा गोटे नुआ उद्दीपना आसे एवं आपण देखंतु पृथ्वी सहित जो नुआ ऊर्जा बा उद्दीपना आसे जदि से ऊर्जा बा उद्दीपना सहित आम निजक सामिल करें आम शक्ति सहित गोटे अनसीन शक्ति मिसी आम शक्ति को बहुगुणित कर नब आमर स्वाभाविक भाव आमर जीवन जापन धारा आमर जो गोटे बेसुरा ढंग से चली धारा गोटे स्वरमय हम बा गोटे अव्यवस्थित व्यवस्थित हम ताले आम से समय जो उपकारटा को आम केमिति पाइबा आपन टिके वास्तविक हूँ जे प्रकृति राति 3टारू उठी आमे पारिबा तो आमे ताकू
ଆମର ବାସ୍ତବିକ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା। ରାତି 3ଟାରୁ ଆପଣ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେଇଭଳି ବନେଇବେ କି ରାତି 10ଟାରେ ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସାରି, ଏବଂ 3ଟା ବେଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇକି 3:30 ବେଳକୁ ଆପଣ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣ ବିଲୀନ କରିନେବେ। ବାକି କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି ବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ 3ଟାରେ ତ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି 11ଟା, 11:30 ବା 12ଟା ବେଳୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3ଟାରୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦ ଲାଗିବ, ଅଳସ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ତାହେଲେ ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ସେ ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବ କଥାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଅଁଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ନ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି ବା ଉଦିତ ହେଇସାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୌରଶକ୍ତିର ଉର୍ଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚଲାଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ 3ଟାରୁ 4ଟା ଭଳି ସମୟ, ସେଇଟା ଅତୀବ ଉପାଦେୟ ସମୟ। ତ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମାହିତ ବା ବିଲୀନ କରିଦେଲେ, ତ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଇନହେଲ୍ କରେ, ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ରିଫ୍ରେଶ ହୁଏ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ, କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଉର୍ଜା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଉର୍ଜାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ଡ କରିନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଜିଅର ହେଇଯିବା।